सोना कौन चलची आज प्लान कौन इंटरव्यू दे सारी इंटरव्यू सरला तापर आ कौन करबो नेक्स्ट इंटरव्यू पई पढ़े अछि सतकी खाइबनी सोइबनी खाइबी आ दिन सारा कौन कल दिन सारा को थिला मोर इंटरव्यू थिला पा ओहो पढ़ुथली पुणी इंटरव्यू देली एबे तो सरला इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू ना बढ़िया बढ़िया मु कौन करी एबे चा बनेबे की हाँ बने दिया चा हे जो हाँ मु जिम जीबी जिम जीव हाँ चा पी के जीबी हाँ हाँ ठीक अच्छे बना दो अच्छा ओके और कुआडे जाउछ कहली परा जिम हाउ जीबो नहीं काहे मु योगा जीबे काली ते कालीटा केबट होई बहुत दिन हला हेनी काली हबो काली हबो काली काली ना तापर काली काली हबो ना काली कहबो काली हां नहीं हाउ आसो काली वाला 6 तारीख वाला काली बाहर है वॉकिंग वॉकिंग किछ करबो देखिया निद्रा अछि महसूस के बता एक इंटरेस्टिंग जिंस काय देखा जाउछ एठी ओडे कोनटे दुटा अलग अलग सॉक्स अछि ओडे यस हाँ दीटा अलग सॉक्स ये देखिए दोनों अलग अलग सॉक्स हाँ आस आस सिर्फ बांधी के रखला मुँह बंधिनी के रखला तर दे करना ठीक सॉक्स मिली छी मोर पानी ग्लोव्स सब रेडी ओके हाँ देखियो हाँ हे गेला मो जिम वाओ तमे कोनटा करला आज तो ग्रोसरी शॉपिंग तमे कोनटा करला घरे गीत सरली वाह बढ़िया कामटा करला देखिए कौन ग्रोसरी आंचो छतु एमती छतु मिले एठी ना क्षीर कोलगेट कोलगेट मते 2 दिन ला सेटा चिपा कर प्लास्टर चिपे चिपे व्यवहार करछु को अचार एटा वाओ तुम जोडा खाओ गंगुरा रेड चिली अचार गंगुरा मतलब खट्टा साग खट्टा साग जोड़ा की बालपत्र बहुत मिले एडा होची पीनट बटर मो फेवरेट ब्रेड आनी न जे कल्याण दे काली होणी मु सकाळ खाई की जेबी योगा जे कर अछि हम सकाळ सब वाले मते सेटा मन पडला ना हां मुझे नहीं ऐसे हां एडा जो कहना तला मते एक एक्स्ट्रा कर्ड एत्ती बट मेन जिंस आना है नहीं मेन जे शर्त में आडियो मेन लको हां ताजी रात्रि डिनर बनछु कि नहीं डिनर हबो भाबुची छत्तू बनेबी आउ डाली हाँ। आउ कोन बनेबी से सिम्बो भजा बनेबी मो फेवरेट ता हो ठीक अछि हां ओके डिनर बना हो दे मोर खाली तरकारी प्लान मोर रोटी से जो मोर ना प्लान मैं खाली दाल बनाऊंगा छट छोटा मेन्यू लगाऊंगा ठेला पे थिला से दीटा रोटी ना तमरा हां बेटा चिकन का भी होगा सनोड़ा दुईटा खातलो सानो बड़े तेणे तो मुझे सुपर पतली थी
ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ତ ନଥିଲା ତାମାନେ ଖାଇବା ପତଳି ସତଳି ଥିଲା ମାନେ ଏବେ ମୋଟି ଅଛ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଉଥିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଥିଲି ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଏମିତି ବଡ଼ ହଉଥିଲି ନାଇଁ ବୋଧେ ଏରେ ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ बहुत इजी रहा 1 2 husband's work फायदा of having a husband कल से मैं नहीं खोलूंगा समझते हैं एमती करते हैं आधा आधा obviously वाह 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 obviously रोटी क्या बनाया मैं तुम बोलो ଆମେ ଦି ଜଣ ସବୁ କିଛି ଭଲ ବନାଉ मुँह खराब बने तब वाला बनाओ तब मैंने चला मोबाइल खराब बनाओ ଦି ଜଣ ସବୁ ଭଲ ବନାନ୍ତି निजा कर दो तरकारी कम को देखो अच्छा ତରକାରୀରେ ଖାଲି ଇଏ କରିବ कौन देखो କଣ ଜିରା ଇଏ यस ନ ମସଲା ମୋତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି जोड़ा नहीं कष्ट करो ହଁ ସେଇ ଫୁଟଣ ଦେଇ କରିବ मतलब କି ସେଇ ପ୍ରପର ଗ୍ରେଭି ବାଲା ଇଏ ग्रेवी वाला दरकार ना ना। ड्राई दरकार दो ଯାହା ବି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ବାଲା କଲେ ବି ମାନେ ବିନା ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମସଲା କି ବଟା ମସଲାରେ हां तो मो करेंगे कुछ ଓନ୍ଲି ତେଲ ଫୁଟଣ ବାସ୍ ସେତିକି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ठीक है ଟିକେ ସିମ୍ପଲ अरे ठंडा कौन लाउछ ହଁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ओडिसा आते लगे ठंडा रे कुरकुर कुरकुर लगा था ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ हो ବେବି ତ ଯାଇଥିଲା କାଲି ତାର ପିକନିକ से ठंडा କୋଉଠି କପିଳାସ ଯାଇଥିଲା हां ସେଠି ବି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉନଥିଲା से ठंडा हुए होता है ସେଠି ହୁଏ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରଟା ନା ଏମିତି କହୁଥିବ ଦେଖ କପିଳାସ ରୁ କିଏ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ କହିବ କି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ଓକେ ହଉ କପିଳାସର ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯିଏ କପିଳାସ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନମସ୍କାର ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ କମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ହଉ ତରକାରୀଟା ବନିଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଲା ହଉ ତରକାରୀ ନାହିଁ ଭଜା ଏଇଟା ଡ୍ରାଇ ହବ ୟେସ୍ ହଉ ଓକେ ହଉ ତାହେଲେ ଯାଏ ଅଟାଟା ଦଳି ଦିଏ ତାପରେ ଇଏ କରିଦେବି ହଉ ତରକାରୀଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଏବେ କର ମୋର ତ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତମର କେତେ ହବ ମୁଁ କାଲି ତରକାରୀ ବନେଇବି ତମେ ରୁଟି ବନେଇବ रोटा बड़ा तुम्हारा एक्सपर्टीज अच्छी है इसी एक्सपर्टीज में ये मेरे एक्सपर्टीज में नहीं आता है माना इसलिए आई एम आउट अब बस सीजन 2 टा देखि ले जाए ना गोटे भी नहीं सीजन 2 रे असनीर नहीं कौन करियो आसे चली छी की बोधे के ना कौन चल नासिबो बोधे आसीनी घर में कौन चलो हाँ आगे टमाटो पकेबा ना सेठी हां हम बस स्टाइल ले मराठी अलग स्टाइल अछि कैमरा रो मोही आउट हो जाउछ मत देखो ना के टमाटो डेंगा हैला मैं बचपन से डंगा कैमरा पे आ गोटे स्टैंड दरकार हो ठीक अछि तरकारी आगो तमे यदि एठी रोटी बेलिया पे आड़े साड़े बुलिया कोन दरकार गोटे जगह करंती दरकार नहीं मु बुली की करे गोटे जगह करंती नहीं ना मु तो गोटे जगह ठिया के रोसे करू तमे कोठी को तमे बुलुछ तुम बोलुछ बेले तो पछरे मत बुलिया पड़ुछ
କଷ୍ଟରେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁପର କଷ୍ଟ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ନେଇକି ଆସିଛ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଦି ୱେ 1400 କିଲୋମିଟର୍ସରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛ ୟେସ୍ କ'ଣଟା ଏଇଟା ନା ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଓହୋ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟଣ 5 ଟାଇପ୍ର ଫୁଟଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବାରିପଦାରେ ନେଇକି ଆସ ନା ତାକୁ କମାଉ ଟିକେ ଛଟକୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି तो देखा 1 2 3 सब कुछ एक साथ अरे वो मेरा स्टाइल है ये मेरा स्टाइल है मैं ऐसे ही बनाता हूँ अरे चोटू तो दिया सबको तो मुझे लाना पड़ता है ये एक्सपर्ट लोग साइड वाइड में नहीं जाते वो खाली एक्सपर्ट वाला काम करते हैं वो साइड में एक असिस्टेंट होते हैं उनको बोलता है ये लेके आओ ये लेके आओ ये लेके आओ ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟାରେ ହେବନି ବୋଧେ ହଁ ହେଇଯିବ ଚଳିବ दीदी रोटी मिलियो बस ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି हमने कुछ रेजोल्यूशन किया था याद है मैंने अच्छे 2023 तक ଆରେ ଅଛି बस ଆରେ ସ୍ଲୋ କରିବାକୁ ମଜା ଯେତେ ରୁଟି ଦେଲେ ବି ନା କମ କମ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଲି ଥିଲି ଦେଖୁନ ଏତିକି ଏତିକି ଯାଏ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ବେଲି ସାଇଡ଼ ନା ତଳୁଥିଲ କାହିଁ ଯେ କାଢିଲି ଅଟାଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ମତେ ଲାଗିଲା ବେଶୀ ଅଟା ହେଇଯିବ ଦେଖି ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଗଲା ଦଳିଲା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି एक्सपर्ट जो मैं हूँ इसीलिए बाकी एक्सपर्ट जो नहीं होता उसको वो साइड वाला असिस्टेंट वाला काम करवाते हैं छोटू लेके आओ ये लेके आओ वो लेके आओ कोड़े कोड़े चल मत छड़ी कोड़े 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 এটা সোফারে বসে কি অটা দଳେ ସମସ୍ତେ ଦଳନ और चलची मुझे तो करें सेमती बॉक्सिंग क्या मारते हो अपना गुस्सा किस में निकाल रहे हो मत निकालो उसके ऊपर गुस्सा वो मासूम आटा है ମାନେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଦରକାର ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ କ'ଣ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ତୁମକୁ କିଏ ପଠେଇଲେ ମେସେଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାଲା ପଠେଇଲେ ହଉ ହଉ ତୁମ ରୁଟି ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ହେଉଛି ଓକେ पूरा गोल गोल बनुଛି शाबाश ଯେମିତି ବନେଇବ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା प्रोफेशनल बड़ा कर प्रोफेशनल बड़ा ନାହିଁ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ବେସନ ନା ମଇଦା ଥିଲା ଏମିତି ବି ଥିଲା କି ମନେ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବା ସିଏ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ରୁଟି ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା ହଁ ତମେ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲ କି କ'ଣ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାଇଁ ବନଉଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଇନଟୁ କିଚେନ୍ ଲାଇକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଚେନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ମେକ୍ ରୁଟି ସେ ରୁଟିଟା ମୋତେ ଅଟା ବି ଦିଶିଲାନି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଇଦା ନେଇକି ତାକୁ ବନଉଛି ବଢ଼ିଆ ସେଇ ଘରେ ମୋତେ ଖାଲି ଜଣା ଥିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁଠି ଛୋଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟଟା ତମେ ଖାଇବ ମୋଟା ଫୁଲିବ ନା ଫୁଲିବନି ଫୁଲିବ ଦେଖାଅ ରୁଟିକୁ ଦେଖାଅ ଦେଖିଆ ପଲଟି ଆଉ ଟିକେ ହଉ
ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଫୁଲିବା ଭଳିଆ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି ସଫ୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଦଳିଛି ସାବାସ୍ ଏତେ ଥର ପଲଟି କରନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଏ କରିଦେଉଛ ହଁ ଯେବେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ଦେନ୍ ତମେ ଏଇଟା ଇଏ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ नो କି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲି ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲିକି ଥିଲା ନା ଆରେ ଫୁଲିଲା ଫୁଲିଲା ହଁ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିକି ଥିବ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ ତାକୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ହଁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଲାଗା ଲାଗା ରେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଲେ ଏ ଆଉ ହବନି ଏଇଟା କଣା ହେଇଗଲା ରୁଟିଟା ହବ ହବ ମାନେ ଫୁଲିବନି ସିଝେଇଦେବା ହେଲେ ହଁ ସିଝେଇ ଦିଅ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଟି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ରୁଟିଟା ଭଲ ହବ ହେଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା that's it ହବ ଏବେ ଆଉ ଫୁଲିବ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଚେନରେ କ'ଣ କୋର୍ସ ଲାଗିଛି nothing brings together good people wow ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସରୁମ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଛତୁଟା ବା ବଢ଼ିଆ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଫୁଲିବ ଫୁଲିବ ହଉ ହଉ ଏବେ ଏବେ ହଁ ଏବେ କଲେ ବି ସେଟା ଟିକେ ହଁ ଏବେ କଲେ ହବ ବୋଧେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତୁମ ଛାଡ଼ ଇମା ଫୁଲା 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 ଯାଦୁ 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 ୱାଓ ଗୋଟେ ଜମ୍ପ ମାରିଥାଏ ମସ୍ତ ଫୁଲିଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଫୁଲିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେପା କାହିଁକି ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜର ଚାଲ ଅସମ୍ ହେଲା ଦିଅ ରୁଟିଟା ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି